Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will read the chapter Spider and the Lion of unit number 6, that is Lions and Tigers. As we have already learned that what is a folk tale. Here you can see this is a folk tale. And what is folk tale? As we know, as I have already told you that a folktale is a fictional story that has been passed down from person to person for many years. This is a fictional story. That means it's not related to a reality. It's a fictional. ये real से reality से belong नहीं करती. ये एक fictional story है, गैर हकीकी कहानी है. यानी कि folktale usually have number 1 animals that act like people, number 2 a lesson or moral, number 3 a problem that is solved in the end. So let's start reading Spider and the Lion. Read the following story from Nigeria in West Africa. मगरबी अफ्रीका में वाक़या नाइजीरिया की ये मदरजा झैल कहानी को पढ़िए. In the first part of the story, Spider had been fishing and caught some fish for his supper. कहानी के पहले हिस्से में मकड़ा माहीगीरी कर रहा था, यानी कि मछलियाँ पकड़ रहा था, और उसने अपने रात के खाने के लिए चंद मछलियाँ पकड़ लीं. He cooked them, उसने उनको पकाया, and was just about to enjoy them, और बस उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने वाला ही था when the lion came along, जबकि वहाँ एक शेर निकल आया. attracted by the delicious smell of cooking fish, मछली के पकने की लजीज खुशबू से खींचता हुआ एक शेर वहाँ आ निकला. The lion insisted that Spider feed him all the fish one by one until not one was left for Spider. जो शेर है उसने इसरार किया कि मकड़ा एक एक करके सारी मछलियाँ उसे खिला दे, यहाँ तक कि मकड़े के लिए एक भी ना बची. Who was left angry and ravenously? Ravenously means बहुत ज़्यादा. Ravenously means बहुत ज़्यादा, जो कि वो बहुत ज़्यादा. Who was left angry, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था, hungry. Just as the lion swallowed the last of Spider's tasty fish, the beautifully spotted bush fowl scuttled past. जूं ही शेर ने मकड़े की आखिरी मज़ेदार मछली को निकला, एक खूबसूरत धब्बों वाली, एक खूबसूरत जिसके जिस्म पे बहुत सारे खूबसूरत से धब्बे थे, स्पॉटेड बुश फाउल स्कटल पास, बड़ी तेजी से एक जंगली मुर्गी जो है ना उनके पास से गुजरी. एंड स्पाइडर very cleverly saw a way of getting his revenge on the greedy and arrogant lion. जो कि मकड़े ने नहायत होशियारी से इस लालची और मगरूर शेर से इंतकाम लेने का एक तरीका सोचा. जैसे ही वो मुर्गी उसके पास से गुजरी, स्पाइडर ने, उस मकड़े ने बड़ी होशियारी से ये जो लालची और मगरूर शेर था उसे बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए एक तरीका सोचा. Come to the next page. At that moment, a beautiful brown bush fowl ran past them and called out in surprise, "Cooker, cooker, cooker." उसी लम्हे एक खूबसूरत भूरे रंग की जंगली मुर्गी उनके पास से गुजरी और हैरान होकर बोली, and called out in a surprise, और हैरान होकर बोली, "Cooker, cooker, cooker." Then she disappeared into the long grass and all was silent. फिर वो लंबी लंबी घास में गायब हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई. Well, what do you think of that? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? asked Spider. मकड़े ने पूछा. She didn't even pass the time of day with me. इसने मेरे साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजारा.
She didn't even pass the time of day with me. इसने मेरे साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजारा. Never have I known such a rude and ungrateful bird. मैंने ऐसा नाशुक्रगुजार और बदतमीज, इसको ये रूड, बदतमीज, अनग्रेटफुल, नाशुक्रगुजार परिंदा कभी नहीं देखा. I expect she'll soon be telling her friends that it was not I who gave her the delicate spotted plumage. जी, वो ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को है कि ये जल्द ही अपनी सहेलियों से या अपने फ्रेंड से कह रही होगी कि ये नाजुक, ये जो स्पॉटेड उसको बॉडी दी गई है, धब्बेदार जो पर इसने दिए हैं, वो किसने दिए हैं, कि वो अपनी सहेलियों से कह रही, मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को है कि वो अपने दोस्तों को बता रही होगी कि ये जो खूबसूरत धब्बेदार पर हैं इसको मैंने नहीं दिए. The lion looked up and asked. उस शेर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा and पूछा, Did you say you gave her those spotted feathers? शेर ने इंतहाई हसरत से कहा, हैरानगी से कहा कि क्या तुमने इसे धब्बों वाले खूबसूरत पर दिए हैं? Yes, of course, I did. हाँ, यकीनन मैंने ही दिए हैं, replied Spider. मकड़े ने जवाब दिया. Didn't you know that? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है? The lion looked wistfully at his plain where it is. The lion looked wistfully means हसरत से, at his plain brown body. उसने बड़ी हसरत से अपने सादे भूरे जिस्म को देखा, भूरे brown, and said, and वो कहा, I should like a spotted skin too. मैं भी धब्बों वाली खाल पसंद करूँगा. Could you change mine for me? क्या आप मेरी स्किन मेरे लिए तब्दील कर सकते हैं, या क्या तुम मेरे लिए मेरी खाल को तब्दील कर सकते हो? Spider half closed his eyes. मकड़े ने अपनी आंखें आधी बंद की and looked critically at the lion's fur. यानी कि उसकी बॉडी को देखा उसने, बड़ी आधी बंद की आंखें और तनकीदी नजर से शेर की खाल को देखा. Well, he said slowly and doubtfully. उसने बड़ी आहिस्ता आवाज में और कुछ शक भरे लहजे में कहा, It would be a very difficult business. ये बड़ा मुश्किल काम होगा. Oh please do it for me. Oh मेहरबानी करके मेरा ये काम कर दो. Begged the lion rising to his feet. शेर ने खड़े होते हुए उसके इल्तिजा की. I could help you with the difficult part of it. मैं इसका जो सबसे मुश्किल काम होगा, उसका जो मुश्किल हिस्सा होगा, उसमें तुम्हारी मदद करूँगा. Tell me what to do. मुझे बताओ क्या करना है. Spider almost laughed with the delight at how easily he had tricked the lion. इस खुशी से मकड़े की हंसी छूटते रह गई. Spider almost laughed, यानी कि तकरीबन वो जो मकड़ा था वो मुस्कुराने वाला था, हंसने वाला था. With delight, खुशी से. At how easily, कि कितनी आसानी से he had tricked the lion, उसने कितनी आसानी से शेर को फंसा लिया है, चकमा दे लिया है. But he managed to keep a serious face and replied. लेकिन उसने संजीदा सूरत बनाए रखी और जवाब दिया. मतलब he managed to keep a serious face, उसने अपना फेस जो है उसको सीरियस संजीदा बनाए रखने में कामयाब रहा. and replied, और जवाब दिया. We need 2 things. हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है. First of all, सबसे पहले a big bush cow. A big bush cow means एक बड़ी सी जंगली गाय. And then a well-grown khazura tree. Well-grown khazura tree यानी कि एक बहुत बड़ा तवाना जो कजोरा का ट्री है, ये दिस इज़ अ नेम ऑफ ट्री, उसका जो दरख्त है वो चाहिए होगा. I can soon get you the first. मैं बहुत जल्द तुम्हें पहली वाली चीज़ तो ला के दे सकता हूँ. said the lion. Wait here. शेर ने कहा, wait here, यहाँ इंतज़ार करो.
Although the lion was so big, अगरचे जो शेर था वो बहुत बड़ा था, he slipped off into the bush without a sound. वो बगैर किसी आवाज़ के, खामोशी से, बगैर आवाज़ पैदा किए कहाँ चला गया? slipped off into the bush, घास मतलब कि बगैर आवाज़ पैदा किए घास के, slipped off into the bush without a sound. जी आवाज़, बगैर आवाज़ पैदा किए घास से गुजरने के दौरान उसने क्या देखा? He slipped off into the bush without a sound, scarcely disturbing the grasses as he passed through them. अगरचे जैसे कि मैंने बताया कि शेर जो है अगरचे बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो आवाज़ पैदा किए बगैर घास से गुजरते हुए जंगल में घुस गया. For a long time all was quiet and Spider had nearly dropped asleep, when suddenly the lion reappeared, dragging the body of a bush cow with him. For a long time all was quiet. काफ़ी देर तक, एक तवील अरसे तक काफ़ी खामोशी रही और जो मकड़ा था तकरीबन सोने के करीब था जब अचानक जो शेर है वो दोबारा नमूदार हुआ, reappeared, dragging the body of a bush cow with him. एक जंगली गाय का जिस्म घसीटता हुआ शेर जो है ना दोबारा नमूदार हुआ. Now we must skin it. अब हमें इसकी खाल उतारनी होगी. Explained Spider. जो मकड़ा है उसने वजाहत की. For I need many strips of hide cut from the bush cow's skin before I can make you as beautiful as the bush fowl. मकड़ी ने वजाहत की कि क्योंकि तुम्हें जंगली मुर्गी की तरह खूबसूरत बनाने से पहले मुझे इस जंगली गाय की खाल से काटी हुई कई पट्टियों की ज़रूरत होगी. स्ट्रिप्स ऑफ हाइड कट, यानी कि इसके जो खाल से कटी हुई पट्टियाँ होंगी उसकी मुझे ज़रूरत होगी ताकि मैं तुम्हें इस जंगली मुर्गी की तरह खूबसूरत बना सकूं. Come to the next page. The unsuspected lion ripped the skin from the dead animal with his sharp claws. शक ना करते हुए शेर ने मुर्दा जानवर की खाल को अपने तेज पंजों से उधेड़ दिया, यानी कि काट डाला. एंड देन टोर इट इनटू स्ट्रिप्स, और फिर इसको रस्सी के टुकड़ों जैसी पट्टियों में, फिर इसे रस्सी के टुकड़ों जैसी पट्टियों की सूरत में फाड़ डाला. देन टोर इट, फाड़ डाला, इनटू स्ट्रिप्स, पट्टियों की सूरत में, लाइक पीसीज ऑफ रोप, रस्सी की जैसे रस्सी के टुकड़े होते हैं या रस्सी की जैसी पट्टियां होती हैं वैसे उसको स्ट्रिप्स में काट डाला. Splendid, शानदार, exclaimed Spider when he had finished. जब वो काम खत्म कर चुका तो स्पाइडर ने कहा, मकड़े ने कहा, you have made a neat job of that. तुमने तो बहुत साफ सुथरा काम किया है. I should think that your spots will be far handsomer than the bush fowls. जी कह रहे तुम, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे धब्बे जंगली मुर्गी के धब्बों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होंगे. Well, tell me what to do next. खैर अब मुझे बताओ आगे क्या करना है. Said the lion impatiently. जो शेर है उसने बेसब्रेपन से कहा कि अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है. You must find me the toughest khazura tree in the bush. जी तुम्हें जंगल का सबसे मजबूत खजूरा का दरख्त जो है मुझे ढूंढ कर लाकर देना होगा. Explained Spider. मकड़े ने वजाहत की. When you see a khazura tree that you think will do, rush at it and knock it with your chest. कहते हैं मकड़े ने कहा कि जैसे ही ये तुम्हें एक खजूरा का दरख्त मिले, you think जो तुम्हें लगे कि बहुत ही मजबूत है, rush at it उसकी तरफ दौड़ लगाओ, and knock it into with your chest अपने सीने के साथ, यानी कि अपनी छाती से उसको टक्कर मारना. और अगर if it gives the slightest shake or seems to have weak roots then that is no good.
ہاں جب تم اس کو اپنی چھاتی سے ٹکر لگاؤ, اپنے سینے سے اس کو ٹکر مارو اور تمہیں لگے کہ یہ جو درخت ہے وہ ہلکا سا بھی ہل رہا ہے, معمولی سا بھی نہیں ہل رہا ہے, اور یا تمہیں لگے اور سیمس ٹو ہیو ویک روٹس, اور تمہیں لگے کہ اس کی جڑیں کمزور ہیں, دین دیٹ از نو گڈ. لیکن پھر وہ ٹری اچھا نہیں, وہ درخت اچھا نہیں ہے. یو مسٹ فائنڈ اے ٹری سو اسٹرانگ, تمہیں ایک ایسے درخت کو تلاش کرنا ہے دیٹ اٹ اسٹینڈس ایز فرم ایز اے راک, جو اتنی مضبوطی سے کھڑا ہو جیسے کہ چٹان کھڑی ہو. وین یو ناک انٹو اٹ, جب تم اس سے ٹکراؤ تو. The lion tried several times and gave himself a number of bruises during the process. شیر نے کئی مرتبہ کوششیں کی اور اس دوران خود کو کئی چوٹیں لگوائیں. بروزز, چوٹیں لگوا لی اس دوران اس نے خود کو کافی چوٹیں لگائیں. But at last he came upon a khazura tree with such a thick trunk that it didn't shake at all when he dashed into it. لیکن آخر کار اسے ایک موٹے تنے والا ایسا کھجورا درخت مل گیا جو بالکل بھی نہیں ہلا, اور جب اس نے اس کو ٹکر ماری تو وہ بالکل بھی نہیں ہلا. Spider looked at the tree and pronounced it suitable and told the lion to go and fetch the strips of hide and the bush cow's carcass. Carcass means dead body of an animal. So مکڑے نے درخت کو دیکھا, Spider looked at the tree, ہاں مکڑے نے درخت کو دیکھا and pronounced, اور کہا it's suitable, یہ ایک مناسب ہے. Told the lion to go, اور پھر شیر سے کہا کہ جائے, and fetch the strips of hide mean dead body کی پٹیاں. Hide mean the skin of an animal and the bush cow's carcass. اور وہ جائے اور وہ کیا لے کے آئے, وہ جو اینیمل کی سکن تھی وہ, اور اس کی کاؤ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لے کر آئے. Meanwhile, Spider collected a large pile of firewood and built another fire while the lion made a rack above it for roasting the meat. اس دوران مکڑے نے ایندھن کی لکڑیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر لگا لیا اور ایک الاؤ جلا لیا. Firewood and built another fire while the lion made a rack above it for roasting the meat. اور اس کے اوپر اس نے کیا کیا, ایک گوشت بھوننے کے لیے ایک کٹ گھر جو ہوتا ہے وہ تیار کر لیا, جیسے باربیکیو کرنے کے لیے وہ ریک بناتے ہیں ویسا ایک اس نے وہ بنا لیا. Now we came to the most difficult part of all. اب ہم سب سے مشکل مرحلے پر آتے ہیں. Declared Spider, مکڑے نے کہا, You must lie down at the foot of this khazura tree and let me bind you tightly to it. کہتے ہیں مکڑے نے کہا کہ اب تم اس درخت کے نیچے لیٹ جاؤ, یا تمہیں اب اس درخت کے نیچے لیٹنا ہوگا اور مجھے تم کو اس سے مضبوطی سے باندھنا ہوگا, اور تم جتنی You must lie down at the foot of the khazura. So the tighter you are bound, the better will be the final result. The final result. جتنی مضبوطی سے آپ بندھواؤ گے خود کو, یا جتنی مضبوطی سے آپ بندھو گے, آخری نتیجہ جو ہے اتنا ہی بہتر ہوگا. یعنی کہ اس کی باڈی پر جو بھورے اس نے دھبے بنوانے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوں گے. The fool lion lay down, جو بیوقوف شیر جو ہے وہ نیچے لیٹ گیا. And Spider began to truss him up with the leather thongs and until he could scarcely move. پھر اس نے کیا کیا, مکڑے نے چمڑے کے تسموں سے اسے باندھنے لگ گیا, یعنی کہ وہ جو اینیمل سکن کے سٹرپس اس نے بنائے ہوئے تھے اس سے اس کو باندھنے لگ گیا, یہاں تک کہ اس کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا. But the lion kept pointing out where the bonds were not tight enough. لیکن وہ بیوقوف جو شیر تھا وہ کیا کہتا رہا کہ یہ بتانے لگا کہ یہاں سے بھی ڈھیلا ہے, یہاں زیادہ ٹائٹ نہیں ہے,
یہ اتنی سختی سے آپ نے نہیں باندھا ہے. ٹھیک ہے. اٹس لوزر ہیئر ٹو، یہ یہاں سے بھی ڈھیلا ہے. اینڈ آئی کین اسٹل موو، اور میں ابھی بھی حرکت کر سکتا ہوں. مائی بیک لیگس، میں اپنی پچھلی ٹانگیں ابھی بھی ہلا سکتا ہوں. شیورلی یو آٹ ٹو ٹائی دیم ٹائٹر دین دیٹ، آپ کو چاہیے، یقیناً آپ کو چاہیے کہ ان کو اور مضبوطی سے باندھیں. اسپائڈر could scarcely conceal his amusement as the stupid lion allowed himself to be tied up to the tree until he couldn't move at all. At last the lion cried. جو اسپائڈر ہے، جو مکڑا ہے، وہ بڑی مشکل سے اپنی جو مسکراہٹ ہے، جو ہنسی ہے، اس کو چھپا پا رہا تھا. اسپائڈر could scarcely conceal، بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکے ہوئے تھا اس بے وقوف شیر کی وجہ سے، جو اس کو خود اجازت دے رہا تھا کہ وہ اس کو اور مضبوطی سے باندھے حتیٰ کہ وہ ہل بھی نہ سکے. At last the lion cried، آخر کار اتنی اس نے مضبوطی سے باندھ دیا کہ جو شیر ہے وہ زور سے چلایا. Well done, nobody could tie me tighter than this. بہت اچھے، شاندار، آپ نے اتنا اچھا آپ نے مجھے مضبوطی سے باندھا ہے کہ کوئی بھی مجھے اتنا اچھے طریقے سے مضبوطی سے نہیں باندھ سکتا تھا. Now let's get on with the spotting and then you can release me. اب اس نے کہا ہے کہ چلیں، اب آپ مجھے کیا کریں، اسپاٹ، مجھ پہ دھبے لگانے شروع کریں. اسپاٹنگ، لیٹس گو آن ود دا اسپاٹنگ، اب میری جسم کو داغدار کرنا شروع کریں. اینڈ دین یو کین ریلیز می، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا. فار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے لائک دا لانگر دین نیسسری، میں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو یہاں نہیں بندھوانا چاہتا. رائٹ ایکسکلیمڈ اسپائڈر ٹرمفنٹلی، فتحانہ انداز میں، ٹرمفنٹلی، یو آسک فار اٹ اینڈ ناؤ یو شیل ہیو اٹ. بالکل ٹھیک، ایکسکلیمڈ اسپائڈر فتح مندانہ انداز میں کہا کہ بالکل ٹھیک، تم نے یہی طلب کیا تھا. یو آسک فار اٹ اینڈ ناؤ یو شیل ہیو اٹ، آپ نے اسی کے لیے کہا تھا اور آپ کو یہی ملے گا. He put a number of metal skewers into the fire and as soon as one became red hot he seized it and plunged it into the poor lion's skin, saying. جی، اس نے کئی دھاتی سیخیں، he put a number of metal skewers into the fire، اس نے کافی زیادہ دھاتی سیخیں جو ہیں وہ آگ میں ڈالنی، اور جب تک وہ اتنی دیر تک ان کو کرتا جب تک وہ ریڈ ہاٹ نہ ہو جاتی، مثلا کہ سرخ آگ کی طرح تپنے نہ لگتی. ہی سیزڈ اٹ، اور پھر اس کو دبوچا اینڈ پلنج اٹ انٹو دا پور لائنز اسکن، اور پھر اسے بیچارے شیر کی کھال میں گھسا دیا. سینگ، یہ کہتے ہوئے، دیٹس ان ریٹرن فار دا فرسٹ فش یو ایٹ، یہ اس مچھلی کا بدلہ ہے جو تم نے کھائی. دیٹس ان ریٹرن فار دا سیکنڈ، یہ دوسری مچھلی کا بدلہ ہے. دیٹس فار دا لولی فیٹ پرچ وچ یو swallowed and that's for the eel that you stole، یہ اس خوبصورت موٹی مچھلی کا بدلہ ہے جسے تم نے نگل لیا، اور یہ اس بام مچھلی کا جو لمبی والی مچھلی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اڑا لی یا جو تم نے کھا لی. So he went on، اور پھر وہ اسی طرح اس کے جسم کو داغتا رہا. branding the lion with the red hot skewers and making brown marks all over his body، وہ شیر کے جسم کو گرم سیخوں سے داغتا رہا اور اس کے پورے جسم پر بھورے داغ ڈالتا رہا. Now you are spotted like the bush fowl، اب تم اس جنگلی مرغی کی طرح، تمہارا جو جسم ہے دھبے دار ہو گیا ہے، داغدار ہو گیا ہے. jeered spider، جو مکڑا ہے، اس نے بڑا مضحکہ خیز میں، یعنی کہ اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے آواز میں کہا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے مکڑے نے کہا کہ اب تمہارا جسم اس مرغی کی جیسا ہو گیا ہے. but you are mistaken if you think I am going to unbind you،
لیکن یہ تم غلطی پر ہوگا اگر تم سوچتے ہو کہ میں تمہیں انبائنڈ کر دوں گا یعنی کہ انٹائی کر دوں گا، کھول دوں گا. there you can stay، اب تم یہیں رہو گے until you die، جب تک کہ تم مر نہیں جاتے. the poor lion was frantic، بیچارہ شیر بہت زیادہ دیوانہ ہو گیا یا غصے سے چلانے لگا. but no amount of twisting and turning could undo his bonds، یعنی کہ اس کا ہر طرح سے بل کھانا اور مچلنا بھی جو ہے نا، اس کو ٹوسٹنگ مڑنا اور چکر کھانا بھی اس کو اس کے جو undo his bonds جو اس کی گرہیں تھی وہ نہیں کھول سکیں. and to add insult to injury Spider, seeing that the bush cow was now nicely roasted, called all his family together and sat them down to feast before the very eyes of the helpless lion. جی، اور اس پر جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے مکڑے نے کیا کیا، مثلا کہ اس کو زیادہ جلانے کے لیے مکڑے نے کیا کیا کہ اس اپنی ساری فیملی کو وہاں پہ انوائٹ کیا. جی، جیسے ہی مکڑے نے دیکھا اسپائڈر سینگ دیٹ دا بش کاؤ واز ناؤ نائسلی روسٹڈ، کہ وہ گائے جو اچھی طرح بھن گئی ہے. کالڈ آل ہز فیملی ٹوگیدر، اپنی ساری فیملی کو، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا. اینڈ سیٹ دیم ڈاؤن ٹو فیسٹ، اور اس کے سامنے بیٹھ کے دعوت اڑائی. بفور دا ویری آئیز آف دا ہیلپ لیس لائن، بالکل اس بیچارے بے یار و مددگار شیر کے بالکل سامنے بیٹھ کے وہ دعوت اڑائی. دس از دا اسٹوری. ناؤ یو کین see the chunk number 3 part 2 and you can find the exercise questions along with the words meaning. Please kindly memorize it, copy these words and meaning and exercise questions on your copies and memorize it. Take care. Allah Hafiz.